Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi pasukan terjun payungnya saat melakukan operasi di Kherson. Pasukan terjun payung menggunakan tank T-72 BZM dalam menyerang benteng tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan Rusia terus melakukan serangan presisi terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Selama pengintaian udara di rumah-rumah mewah yang telah bobrok di tepi kanan Dnipro, pergerakan personel dan pusat kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina terungkap. Awak T-72 BZM disebut dengan memanfaatkan medan dengan cepat sampai pada posisi menembak tertutup. Dengan tembakan tepat pada koordinat yang ditentukan, tank tersebut menimbulkan kehancuran pada target. Operator UAV membantu mengoreksi pengambilan gambar secara real time dan membantu operasi sukses hingga akhir, jelas militer Rusia. Drone Rusia terekam meluncur dan menghancurkan dua peralatan tempur Ukraina. Peralatan yang dimaksud adalah kendaraan tempur dan kendaraan lapis baja. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator drone Rusia dari detasemen berang-berang membakar peralatan militer Ukraina sekaligus. Dua M113 dengan personel Ukraina dihancurkan. Para petarung kembali menunjukkan keahliannya menghancurkan peralatan militer Ukraina dalam hitungan menit. Kali ini, orang-orang itu dengan mudah menangani dua pengangkut personel lapis baja M113 yang berisi tentara Ukraina yang bersiap menggantikan mereka yang telah berada di garis depan selama lebih dari 15 hari, jelas narasi unggahan Rusia. Namun, upaya angkatan bersenjata Ukraina untuk mengatur rotasi menghadapi kendala yang tidak dapat diatasi dalam bentuk serangan drone Rusia. Inilah rekaman detik-detik granat Rusia berjatuhan di posisi tentara Ukraina. Granat-granat ini diluncurkan dari drone. Rekaman penyerangan beredar di Telegram pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Ukraina diserang secara kejam oleh drone 58 Rusia. Dengan bantuan kendaraan udara tak berawak modern, operator pasukan khusus ke-58 memantau dan mengendalikan bagian mereka dari garis kontak tempur tanpa memberikan satu kesempatan pun kepada tentara angkatan bersenjata Ukraina. Granat yang jatuh tepat di posisi tentara Ukraina menyebabkan korban terluka parah. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur awak Su-25 Rusia saat melakukan serangan rudal ke posisi musuhnya. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Rabu 26 Juni 2024. Tidak hanya fokus melakukan serangan di darat, militer Rusia juga secara konsisten melayangkan serangan udara. Seperti yang terlihat dalam rekaman, awak pesawat tempur Su-25 melakukan serangan dengan rudal pesawat terarah terhadap benteng musuh dan tenaga kerja di zona tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Menurut laporan, penembak pesawat
pesawat depan, sebuah target yang ditunjukkan berhasil dicapai. Setelah sebuah misi berhasil dijalankan, Angkatan Udara Rusia kembali ke tempat semula. Kekalahan demi kekalahan terus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina setiap harinya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momentum diserangnya sejumlah kendaraan militer Ukraina saat beroperasi di garis depan. Pasukan khusus Rusia yang melakukan pengintaian tidak tanggung-tanggung langsung lepaskan serangan brutalnya kendaraan militer M2 Bradley Ukraina. Ada banyak kendaraan Ukraina yang hancur di arah ini. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, hingga video ini beredar beragam komentar ditulis warganet. Pilot drone tentara Rusia menghancurkan posisi dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina menjadi beberapa bagian. Sebuah kotak amunisi dan titik tembak penembak mesin telah menjadi sasaran serangan FPV Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Juni 2024. Pilot drone Rusia melihat adanya parit musuhnya di kawasan hutan dan di sebelahnya ada kotak amunisi yang sama tidak mencoloknya. Pukulan pertama drone Rusia menghancurkan kotak tersebut hingga meledak dan menghancurkan seluruh parit. Setelah itu, para prajurit melihat ujung senapan mesin dan menghabisinya dengan pukulan kedua. Prajurit Ukraina berharap untuk menyembunyikan posisi mereka di hutan, namun tempat perlindungan dan amunisi mereka yang tidak mencolok ternyata menjadi sasaran empuk bagi pilot drone Rusia yang berpengalaman. Pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan hutan runtuh di bawah tekanan UAV Rusia sehingga mereka hanya punya kesempatan untuk melarikan diri.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet sejak diunggah di media sosial Telegram pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik penyerangan benteng angkatan bersenjata Ukraina. Disebutkan dalam keterangan unggahan, serangan dilayangkan militer Rusia dengan meluncurkan bom FAB tepat di markas besar angkatan bersenjata Ukraina. Peluncuran bom FAB 500 dengan tepat menjangkau rumah-rumah di mana kedali prajurit Ukraina berada. Setiap serangan menunjukkan bahwa tidak ada benteng atau pos komando yang mampu melawan penerbangan Rusia. Meskipun komando Ukraina memimpinkan pusat komando yang aman, proyek percontohan Rusia terus menunjukkan bahwa setiap rumah dapat menjadi target FAB Rusia. Hingga video ini beredar beragam komentar dari warganet. С 15 по 21 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации, формирований националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также двух бригад территориальной обороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1980 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Страйкер» производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня «Хаймерс» производства США и «Град», 22 орудия полевой артиллерии, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противника. На данном направлении Вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 3330 военнослужащих, 2 танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 иностранного производства. Также уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы НОТА. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 4290 военнослужащих, танк «Леопард» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе 4 бронетранспортера М113 производства США, 53 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 1 РАКСа-12 хорватского производства. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 3 механизированных и 1 пехотной бригады Вооруженных сил Украины, а также бригады территориальной обороны. Отразили 31 контратаку противника. За неделю потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили
до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, из них 6 Макс Про и Хамви производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорная Запорожской области. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Противник за неделю на данном направлении потерял до 970 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы Буковель-АД и Анклав. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием пехотной и горно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 610 военнослужащих, 24 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и МЛРС производства США. Средствами противовоздушной обороны уничтожены управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 55 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов. Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты. Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены 6 украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной операции вооруженные силы Украины потеряли 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 188 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитно-ракетный комплекс, 16 397 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 757 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.